foot. Romanes hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Villarin. Villarin nakuha na play. Screen by Romanes. Umega. Bogo. Rebound by 2 points for Mr. Romanes. Pasok. Villarin to Romanes. 2 points for Mr. Romanes. Romanes for 2. Pasok na naman ang tingin ni Mr. Romanes. Back to back. Villarin. Dumiretso. Wala. Rebound by Mr. Alejandro. Number 3. Pasok ako ng tingin. Nakuha ni Mr. Fulan. Pero nakagawa ni Mr. Villarin. Villarin. Pumasok. Hindi ni Mr. Romanes. Tumira. Wala. Rebound by Mr. Romanes. Tumira. Pinasa ka Mr. Tando. Short na naman. Nagawa ng bola. Pero jump ball. Pero andyan si Daddy sa likod. Pero may pa. Romanes. Pasok ako ng tira ni Mr. Romanes. Last throw, prepare for jumper. Wala ang last throw ni Romanes. Seconds to play. Villarin, long 3. Wala. Nakuha ni Mr. Sanchez. Villarin. Pumasok. Fake, tumira. Wala. Nakuha ni Mr. Valeroso. Pasok. Mares, bumawas, tumira. Wala. Rebound by Mr. Paret. Pasok Mr. Valeroso. Valeroso behind the scene. Pasok Villarin. Pasok Alvarez for 3. Wala. Nakuha ni Penetrante. Penetrante. Pasok Manaon. Manaon. Pumasok. Pinasa ka naman Roma. Tumoy sa Mr. Roma. Pasok Alvarez naman. Pero wala. Pumasok. Nag-fake. Tumira. Wala. Pero may pa. Jersey number 20. Romanes. For 2. Pasok ang tumoy si Mr. Romanes. Wala. May pagkabis na Maraon. Maraon ko Mr. Rabel. Umiretso. Easy 2 points for Mr. Fortune. Pasok ang tumoy. Wala. Nakuha Mr. Romanes. Si Villarin. Villarin ang makatay. Villarin. Pasok na. 2 points for Mr. Villarin. Lunes. Pastor Romanes. 15 to shoot. Maraon, pumasok sa gitna. Pinasa kay Mr. Gilo-Gilo. May kasama pang foul. Lustro. Wala. Pasok Mr. David. Awal ako Mr. Alvarez. To Valeroso. Tumira. Wala. Rebound by Mr. Romanes. Pero awal ni Mr. Alvarez to Villarin. 10 to shoot. Villarin pumasok. Ang tabi lagay kay Mr. Gibara. Pasok ang movie si Mr. Gibara. Nakagawa ni Mr. Alvarez ang bola. Pasok Villarin. 4 minutes and 15 seconds. 10 to shoot. Alvarez. Binigay kay Mr. Pasok ang bola. Pasok Gilo-Gilo. Gilo-Gilo. Lagay sa take. Pasok. Javier. 10 to shoot. Javier sa uwa. Wala. Lumagay sa Javier ulit. Bago ng pangarap. 2 points. May kasama rin pa. Pasok. Tumira. Pasok ang dobo. Marami din the ball. Pasok Gilo-Gilo. For 3. Wala. Nakuha rin sa Boyet. Boyet. Valeroso ito Villarin. Villarin. Nakagalit sa gitna. 2 points. Maraon. 10 to shoot. For 3. Wala. Nabitawan. Nakuha ni Mr. Villarin. Last 2 minutes and 10 seconds. Valeroso nag-fake. Tumira. Wala. Nagawa ni Mr. Alvarez. Pass back to Mr. Villarin. Villarin. 2 points for Mr. Villarin. Last 1 minute and 45. Aber. Pumasok. Wala. Ano pa ba yung Convoye? Ang Convoye ngayon. Last 1 minute and 35 seconds. Villarin ito ang Convoye. Tomiretso. Wala. Pero nandiyan si Gibara.
Romanes, pumasok, tumira, wala. Yung pamagalang tempo 2, wala din. Yung pamagalang sa Gibara. Gibara. Yes. Romanes. Paso Maraon, nakawala. Tungkol sa Maraon. Second si play. Pinasa kay Akulboy, nag-fake, tumira. Magic, wala. Nakuha kayo ni Mr. Kilo, nabitawan. Pero nakuha pa rin. Pinagay kayo sa Maraon, pero walang tao. Nandiyan si Mr. Pinigrande. Pinigrande na Lorenzo. Wala. Nakuha na Mr. Gibara. Last 25 seconds. Akulboy, Paso, Villarin. Last 20 seconds. Tungkalit for 2. Pasok ang tira ni Mr. Aglarit. Last 15 seconds. Javier, Demerecho, pero may foul. Galing kay Villarin, wala. Wala na natira. Tungkalit. Jump ball shoot. Vinicius, pero may foul. Seconds. Anyones. Wala. To Anyones, to Villarin. Nabitawan! Sayang pero andyan si Sanchez. Easy 2 points for Mr. Sanchez. Hello, Sanchez. Pasok ang tira ni Mr. Romanes. Umasok sa kita. Wala. Pero may foul. Mr. Sanchez. Sanchez. Bibilis. Nakalusot. Tumalenso. Foul. Pasok ang 2 points si Mr. Romanes. Nabitawan sa Roda. Sulutan. Tumira. Wala. Pero nakuha ni Mr. Anyones. Bukas ka ng Roda. Wala. Airball. Pasok ang pumula si Mr. Kami. Ang ng pasa. Romanes. Stop. And shoot. Wala. Limbawa ni Mr. Nagi. Nagi. Pasok. Nakagaw ni Mr. Up. Last 20 seconds. Binigay kay Mr. Anyones. 50 to shoot. Magallora. Diretso. Hindi pumasok. Kulang pa kaya ni Mr. Magallora. Anyones. Diretso ba? Last 19 seconds. Valeroso. Stop and shoot. Pasok na naman. Grabe ginawa ng Kulboy. Romanes. Ang ginayay. Diretso. Wala na one set bola. Behind the scene. Pasok sa sulukan. Wala. Ito kay Mr. Gibara. To Anyones. Romanes. Pasok. Magallona. 15 to shoot. Valeroso. Nakalusot. Tumira. Pasok na naman. Pasok na naman. Pasok sa Mr. Bula. Nakapik ni Mr. Bula. Pero nakuha ni Mr. Sulukan. Pasok ni Mr. Sanchez. Sanchez na bola to Alejandrino. 2 balls for Mr. Alejandrino. Romanes Diretso. Pero may foul galing kay Mr. Pasok ang unang tira ni Mr. Romanes. Last throw, prepare for jumper. Number 2 for Mr. Romanes. Ayaw nito kasi ang Kulboy mo ba? Ang pinasahan, wala pa na kasi. Uy, natapik! Pero nabalin ang sumalit. Grabing kabalin ang buwit. Wala! Nakuha ni Mr. Alejandrino. Alejandrino ni Sanchez. 2 points for Mr. Sanchez. Nakuha ni Mr. Sanchez. Nakuha ni Mr. Sanchez. Last 6 minutes and 17 seconds. Magallona, diretso, pero may foul galing kay Mr. Bago may sulutan, nakawala ang paso ng Sir Buit. Buit, umigot, nakapik ni Mr. Pero nakuha na Mr. Barahon, tunog ni Mr. Barahon. Last 5 minutes and 50 seconds. Romanes for 3. Short. Out of bounds.
pa rin sa team. Romanes, pasok ang ulit, nag-fake, pero nag-finish sa Sanchez, nakakabala ang ulit. Ang ulit, pero foul si Mr. Bulan. Kaya nagmamadali, Sanchez, diretso, pero may foul. Romanes. Pero may foul galing kay Mr. Mara. Castro. Pasok ang Castro ni Mr. Romanes. Hampir nakuha rin siya Dagi. Dagi, dadiretso. Wala, ito kami si Sanchez. Pasok ang kami si Sanchez. Ayos, dadiretso ba? Dadiretso ba? Wala, nakuha ni Mr. Romanes. Pero nabitawan, nakuha pa rin. Kung Mr. Anyones, 14 to shoot. Maganola, 10 to shoot. Anyones, Anyones, pumasok siya. Pasok siya lang, malagpasan sa pero lapit. Nakapulo sa tayo ni Sanchez. Sanchez sa wiko. Paano ba Anyones? Sabing libo na yan. Dumilit siya, pero wala. Pero ay foul galing kay Mr. Leandrino, pass sa Sanchez. Tumaw si Mr. Sanchez. 15 to shoot. Mr. Maxwell Ray. Wala. Bumabalik sa Gibara. Pagpakto po sa Mr. Gibara. Last 3 minutes and 45 seconds. Sulutan. Sulutan. Tuwila. Wala. Nakuha rin sa Magalyola. Magalyola na naratso ba? Nanarisyo ba? Pero naman ni Mr. Javier. Javier. Maling tao na sa Magalyola. Nabitawan. Nanarisyo. Tumira. Wala. Pero na si Gibara. Pagpakto na sa Mr. Gibara. Last 3 minutes. Leandrino. To Sanchez. Derecho. Wala. Nakuha rin siya. Valeroso. Valeroso. Pinasa kay Tandog. Pero wala pa nakasunod. Ano ba? Pasok na ng tino ni Mr. Romanes. Last 2 minutes and 30 seconds. Javier. Pasok ang drama for 3. Wala. Nakuha rin siya. Tagi. Tagi kinuot. Wala. Nakuha rin siya. Bangs. Pasok ni Romanes. Last 2 minutes and 10 seconds. Romanes. Pasok. Boyet. Nag-stop. Nag-shoot. Wala. Nakuha rin ang Boyet. For 2. Pasok ang kanya niya ang Boyet. Last 2 minutes. Sanchez. Nag-slow mo. Tumira. Wala. Pero nakuha rin siya. Jumbo. Bola pa rin sa team. 10 to shoot. Sanchez. Nabitawan. Nakuha rin siya Anyones. Ang mga pero may foul. Javier. Javier. Pasok na sa Sulutan. Sulutan. Tanggalin sa kita. Pasok na sa Sulutan. Last 1 minute and 10 pa rin. Pasok. Nakapit na sa Javier. Tumagalora. Tupo sa Tumagalora. 1 minute and 20 seconds. 1 minute and 15. 15 to shoot. Javier for 3. Wala. Nakuha ni Mr. Gibara. Pass Valles. Aliones for Magallanes. Seconds to play. Aliones. 15 to shoot. Boyet. Malipasa. Nakuha ni Mr. Javier for Aliones. And nakuha ni Mr. Romanes. Wala. Pero may foul. Sabi ko sa rep, Bulan in, Dagi out. Third team foul pa, third team foul. Wala pa. Third team foul. 46 seconds. Last 46 seconds. Attention ako, si Romanes. Attention ko. Last 46 seconds. 46 seconds. Pasok
Pasok ang unang tira. Last throw, prepare for jumper. Wala! Rebound sa Abel! Tama ang team purple. 46 seconds. Last 46 seconds. 89-87. Huh? Score 90-87 in favor of Team Bray. Last 46 seconds. 46 seconds. Turumanes, dumiretso. Nakuha na siya ng yun. Hinigas. Bola pa rin sa Team Purple. 7 seconds. Boyet yun. Boyet. Pero jambon. Bola pa rin sa Team Bray. Last 32 seconds. Last 30 seconds. Bulay. Last 25 seconds. 15 to shoot. Last 10 to shoot. Pero may foul. What's for it? Jersey number 22. 16 seconds. Last 16 seconds. 16 seconds. Last 16 seconds. Sana yung pagkakataon. Last 12 seconds. 12 seconds. Last 12 seconds. Romanes. Foul with Mr. Romanes. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Bulan. Foul by Mr. Magaluna. Penalty na ang team. 8 seconds. Pasok ang unang tira ni Mr. Bulan. Last throw prepare. Wala. Rebound by Mr. Romanes. Pero foul si Mr. Abel. Last 6 seconds. Two shots for Mr. Romanes. Pumasok ang unang tira ni Mr. Romanes. Last row. Last 6 seconds. Pasok ang last row ni Mr. Romanes. Last 5 seconds. Si Mr. Max. Two shots for Mr. Javier. Pasok ang first attempt ni Mr. Javier. Last throw prepare for jumper. Last 3 seconds. 3 seconds left. 2 for Mr. Javier. Congratulations sa Team Brave for winning this match against Team Purple. Team Purple, thank you for a good game. Next game prepare, yellow versus black. At tuloy sa court, pagsayang ng suha. Once again, thank you so much sa mga players na nag-participate karong gabi mo na sa lahat. Best player of the game, Art Sanchez. Leo at sa mga.
Team Gray at Tumus Kumao, Team Sabis, game of duty naman.